केयर सेंटर की स्थापना कोरोना वायरस की घटनाओं में वृद्धि के कारण खोवाई जिले में की जा रही है। खोवाई जिले के खोवाई उपखंड में तोरा शिखर में एक एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल के छात्र निवास को कोविड केयर सेंटर यानी कोविड अस्पताल के रूप में फिर से बनाया जा रहा है। खोवाई उपमंडल गवर्नर अशित कुमार दास ने आज दोपहर कोविड केयर सेंटर का दौरा किया। इस कोविड केयर सेंटर में 100 बेड होंगे। उपखंड शासक ने कहा कि इसे कोविड केयर सेंटर के रूप में फिर से खोला जा रहा है। ये केंद्र जल्द से शुरू किया जाएगा। मूल रूप से खोवाई जिला के कोविड सकारात्मक पीड़ितों को यहाँ रखा जाएगा। আপনারা সবাই জানেন যে বিগত কোভিড পরিস্থিতিতে আমাদের ডিস্ট্রিক্টে খোয়াই ডিস্ট্রিক্টে এটা কোভিড কেয়ার হসপিটাল বা কোভিড কেয়ার সেন্টার ছিল এখানে। তো এটা আবার পুনরায় এটা আবার খুব শীঘ্রই এটা খোলা হবে। কাজ চলছে এখানে ব্লকের থেকে বা ইন্টারনাল ইলেকট্রিফিকেশন থেকে বা অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট বিএসএনএল থেকে ওনারা কাজ করছে। আমরা আশাবাদী যে কিছুদিনের মধ্যেই আমরা এটা অপারেশনাল করতে পারবো, খুলতে পারবো। এখানে কোভিড যে পজিটিভ পেশেন্টস যারা থাকবে, যাদের কোভিড কেয়ার সেন্টার রাখা দরকার, তারা এখানে কোভিড কেয়ার সেন্টারে অ্যাডমিটেড থাকবে। গতবার যেরকমভাবে কাজ কোভিড কেয়ার সেন্টার হিসেবে এটা কাজ করেছে, অর্থাৎ এই একলব্য ইনস্টিটিউশনটা ঠিক এবারও একই রকমভাবে কোভিড কেয়ার সেন্টার খোয়াই ডিস্ট্রিক্টে কোভিড কেয়ার সেন্টার হিসেবে কাজ করবে।